Mtazamaji tukufu wa Facebook FM, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu. Iti ya sahan dakika nzima ye saa 12 hunula ya Faransa ni jabo ko ye sahanda bila shaka iko nivo bishoni iti ya dakika mbili ngasaba mwenja hamanda mnakarimnika na miadi hau munasaba wa conference de presse ikao ifanywa usikolewe ni procureur wa jamhur bwana Mohamed Abdu haile suala mahsus haile suala lahu umralo hitwa wa major Hakim Bapale procureur hajiamwa juma ele suala linu baishe watina ubenza shahajiamwa hunu abonge riwonu maslaha hamanda mnekao rikarimnika ni miadi hamanda mnekao rikarimnika ni miadi ya ujo huja le suala linu jeri libasa wendo ndondo ngasiba mujane avoka wa fami major Hakim Bapale maître Sadelari fuluna omjara dauno idiri jebahe jeri juwe ye mauni yahe juma enamna ikaonde yaonao yele suala linu hele suala la major Hakim Bapale maître Sadelari fu. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alaikum salam. Hatekeleza conference de presse usiku leo inu ye procureur wa jamhur Mohamed Abdu hele suala la major Bapale hundalo hitso wahe uliho wende avoka wa major Hakim Bapale wa fami yahe johanza ujamwe namna warenga conference de presse ya procureur ni namna wonao le suala linu juma izatekelezwa maître. Oui, marhaba benji. Leo ndo handani tifanya intervention zinji ranzi omudi wa Muhammad Humadi alias Bapale skwale jina lahe opara Mohamed Humadi ranzi omulu wa hahe nja intervenir harmwe ma journaliste shatka ufanya direct naeleza zenongozile namna hazo. Alafu leo si kusudia ni hadisi na mina ma journaliste leo emana hizo hindi lukanyuma ilivano tika urongowa sababu ya ekae sirikali ya Colonel Azali vanne mfumbi bisi ila yaho mfikiri na intervene sababu vanne mfumbili ekae sirikali ya Colonel Azali kwa ja renga ze dhomana zahao ikakwa jarenga ze dhomana zahao warambia yanketi ikababulu anketi ikakwa jarambia owandu warahitswa wa uambapale ikondro kwa jaretewa amjorongoa nana lonio samba mjoito wala tizamba ilani yaho donc le mfundar tiron aleom longo hususan d'avocat procureur harongoa harma conférence de presse yaifanya moroni donc keja jumkinishi yafanya conférence de presse harma dossier nziro amande dossier Mbapale ukakaba kakandongo bango leo mido rongo chamombo mungu la prochaine fois et ma confrère wa hangu haukansi hamichi harmo dossier shanga ma avocat no soutena walo harmo dossier ngojo rongo wazinya katizi jao bawo wakati zi hazizatu jo avancer surtout chale routes kahanza ndengo mrongo ni makinishe famille ya Mbapale mrumshahe no wanahe watsan ni wakalme alafu ni kalme tene kliya wangu wabidi Sefudini Shaduli obanwaliyo yake makinifu kaya ngasi tayari ya ujibu haini kauljuhuja ljula wana hususan de mahakama ya Komoro. Voilà, yonde manaleo na kubali na njia harma mahadisi ya hangu na minani za usianele suala walitekeleza banu mimi ngasina mwizi na nsihundaru ranzi Hakimu ya dzihwa shaha ulwawa le 6 ndia ulwawa le 6 ndia ulwawa alafu hadzihwa le 6 hiyo wananya wa Mironsi na wa adawa kaumtoa hogalini ya ndati lwalo ne majeshi wa Komoro ukaunga sina mwizi na nsihundaru procureur kajarongo ranzi ya ferinu ya ajiri kajarongo leonde akaurongoa mwizi na nsihundaru
haprofite wafati wa hemoto la ya ula wajuzi homuli wa hemoto faina ya ula wa ngazija haprofite hafanya confusion eza onde moto hola omula wa hahe nomula wa hakimu donc ngari estime ukaya mirongozi ze actes zinuzombi zoti sawa omula wa he mwana hola juzi nomula wa hakimu baisheka wa we mwana hola juzi wakopea izo mamiliteri wa Komori wafanya haukaula msomo wa juu ya watoto wa maha 15 namna zambishi hao karungo na maha 15 moto wa maha 15 yetsotunda yeukopea izo zafanywa nondo duhazi watoto wa wemna mwana wala faina watokopea izo waona nizo wasoma hawaka wasomesi wane majeshi wa Komori majeshi wa Komori ndo wasomesa watoto wala baika ngabo wajoka urumilwa pendemoru pendemoru ngejo urumilwa wala wasomesa wo wana hatuka mrujo wa mndu hamtoe roho hende hamzihine zenguo onloko la dimwa rumili wa pendemoru chatsinde yasoma yo parenthèse besinga jonga usiku ndo ajiri jo hambaza faina chale ori jabano asibabu de dossier ya hoana maklient hangu na mekanja kaulindi ya ukaya armwa mwizi na ntihundatu za kamili leo procureur ya jarongo ya mbeze ngo ya hamba zokazimjisa wala zokazijisa titre ya procureur yoni manaka unga mtsungo ishara ndoka tula mtsomba procureur shantsuenjeza mtsomba procureur de la république haukaya woka république ngejombo kango mbo procureur de la république shahombo procureur de la dictature haukange procureur wa dictature komoti komori kabati république ngejombo kanga bo procureur de la république ngabo dictature donc abona rambuka procureur de la dictature izo ya hamba leo zomjisa procureur de la dictature et izo hamba leo hindi hamba ukaya hauka haini kaulu la tekeleziwa ni mru wa sharia haini kaulu la tekeleziwa ni mru wa sharia yabungione tafsiri ya hayo hauka yabuka tuzamba bure ngione tafsiri ya hayo ngione konsekansi ya hayo mamjoretene mirongozi miraru honda mine omrongozi wa handani e procureur hamba ukaya sindatsende nzuani si hondana na mine substitut wa hangu lonzuani ribua enquête ihonzuani et enquête hiyo ibulo harma cadre ya tentative ya coup d'état ya déstabiliser yensi donc abore hantuka hiyo enquête kawo yeye ndi yaibua donc abonga honti utse na uka ekanga bomndu ya aretewa he ivnia hahe ne substitut wahe donc yabo pande wa he sharia irumilo harmo dunia kamili yabo yeye procureuri hajifungu na yeye hafungue substitut wa ulonzwani hauka yeye ile atoe ruhusa mbapale ende aretewa yabaliwa yende harmo camp militaire yende yabubulwa yarelwa hitwa ya sekestrewa yende yadzihwa nezenguo yende yadzihwa eshehitwa shifufula shitilwa sashe yabori hantukaya ranzoka tiye yabakaya habu anketi alafu mbapale aretewa harmwe kadri ya anketi ye yaibua yabori sarirenge act izo ndizo sisi ya video ya hengasinio yaifanya leo ngarjo ibe hama udumfumne rendera beshe ye juge kao adhominishiwa ye dossier ya mbapale hunu Faransa ilo ndeleka ulula mwando. Donc, il y a personnellement impliqué parce que a ordonné enlèvement et non pas arrestation. En bas, arrestation alors qu'il n'y a pas eu arrestation. Il y a eu enlèvement. Il y a enlevé ni mamilisi wazali. Wamrenge wambe harmaka militaire non pas la gendarmerie. Kwa jani kiwa mbapale kajani kiwa des officiers police judiciaire. Shahani kiwa mamiliteri. Nema militeri okodo fanya enquête ya crime ma militaire o hendarman kodo
numbapale kaja karman kodo yemfumne aretewa bojioni mbapale anda haka harmo entraînement haka utunda ya entraînement ya equipe yahe ya mironti wala ensuite endate maharibi ya reme hendi haswale maharibi ya swale maharibi harejo ha hendi yafunguwe ngena mwananya yakanaye naye waswa ngalumpira wazima waswali wazime la maharibi mwananya huwa akaulinda mbapale kahafungua wahondani waswale lensha wende wale shaula ohaya alafu mwananya huo haparo hamba mbapale ya harakata ubangutsaho atajo para mbapale hamba katsatire ngo barunga miarmwe camion eni joni hunda hizo ndizo Mwenyezi Mungu yani kusudia narihimide Mungu donc iyo ndeza handani procureur haruhusu zenogo hizo ezabili hatekeleza kaulu ikao yukaja kau yamba bure sha isunrabo ambokaya ola militario la mbapale hafia ndawino ka militari donc yabozi la belu ya hamba hauka belu hamba ukaya mbapale hafuha krizi mloma hindi malezi hafuha malezi progonziani wakataka ubaliwa yendo l'hôpitali procureur leo hajamba ukaya hafia uka militari donc abunga bwambondabo so belu ndo ambondabo au yeye procureur ngomondabo ala feza vili mbapale kaja fa militaire hamade militaire ola no mbapale au militaire kaja kanuo hatsulo zengo za au militaire ni serikali ya azali yonde zabili ezararu a posé la question ni journaliste ukaya information judiciaire maibu wa ya mbapale mbu wa meurtre ou assassinat procureur hamba karibu wa meurtre chati assassinat efasira hinri assassinat puisque wakomori la vibongo wengi wa juzi sao evanu meurtre na assassinat ngabutafauti wingi ngabutafauti hauka assassinat uimru ya rahitwa watina uka haka hajiplanisha ya uka ya rehitwa hakusudi ya rehitwa shazinti nungu ikao hajipanga ukamna rehitwa yondi yomba meurtre alors que assassinat uimru ya hansi mpango ya hansi taratibu ya hansi strategie ya hansi ya jipanga ya ukaya ngarenda fanya nungu kadha nuri mrehitwa yode ilambo asasina yani nganzo wake mplanisho ya ukaya ngarenda rehitwa alafu yeye procureur mwanzo mbukaya wanuko jaji planisha tsazila ya ukaya rehitwa voilà ilunde leke makaulu mararu ya tekeleza bahima mjojibu la raru ilutsena nambukaya ngujojua monsieur le procureur wambe hizo hanzao utrieze tanwini utrie wambe namna kutoka hanza wambe ili ubaye wandwe matso meurtre assassinat et mahakama kwa jo decide wa jo hizo jo hamba shaizo njo hama dokaya ezafanyishiha ulati ubinadamu yani manambo kati ubinadamu hire uko ufanywa zila zafanywa mbapale atezinyama wizo zo kazi fanywa zila zafanywa mbapale ngujo hamba meurtre singajo hamba assassinat shamnyezi Mungu ya huumba ya riumba ya muumba mbapale ngujo hukuma buduntswa kiyama buya kaza ndongwa mada zila zafanywa mbapale nguzi sahilisho hata uje uduhunda mirongoza ukaya ola hafu hauka aretewa harma cadre ya tentative ya kudeta Mwenyezi Mungu wae shatindami au kama mwanadamu wa madawe Mwenyezi Mungu wae ngujo hukumu izo hamba leo izararu doka ya procureur hufanyaro wakati wakaurongo leo watekeleza umhono atanga waho familia faina uyaulwawa au fujari ufanyaro okazilandi za ladhimu
shahudi waza atawenda ta usherehi ukaufereshea ima militeri ima gendarme izo uzamba ufanyando shahudi waza kujalaani harmu mirongozi wa hamba leo kujalaani ima militeri warahitswa wawamba pale kujalaani ima militeri warenga mba pale wenda wakaumziha afa wamzi wamtarmwa ngama warengeshetwa shahi washiti arma sashe warengeshetwa shahi washiti arma sashe wamtiao ongamani nezenguo nezenkabwa izo kujazilahani ujwe kamba palenge na wana watubalie hiraha walo isabu waili ngabo mzima ulo wa universite e wabilingu pase baki aheti ale wane kamwa benzi shangabo waili ka ho ngo watinti mbaba hao haula wa mama hamambwa hende hadziwa hamainyama kujatso tekeleza umhona tanga waho usoni mwa ho wanahe usoni mwe mndu mshahe au wandu washahe evanu niutsungua zenyafati mkouzi mkowajidi yao marangani rijua jana ngazi mkinishoke shefa ho kolonel Azali hari hende otangani havankandu jana hakaza kofia jana wakataka ndo tangani mwana olabo ya ulwawa havankandu hakaza kofia shahende kadonzwani kadondaru ranzimba pale ya ulwawa ekabo donzwani najokawa ekomori kamili ngwa uharma msiba ngwa utangani uvaya shatu hende hawazi nzwani hende nzwani hawazi kujato tekelezo mhuna tanga waho he famille ho wana wa mbapale kuja tekelezo mhuna tanga ho usunimo wa komori ubinadamu kamili uoneseka kweli amandi hizo zambwao ni waziri wa hizo habari za ndani zao kanga harma msiba shakuja karma msiba hizo ndabo ukaraha yani sisi wa komori ngarijua haini mrondo tangani haini mrulo na msibe namna kujibalia na mrulo furahani namna kujibalia hende nzuani no ujoka komori kamili ngwa una msiba parapor neza vira homula wa mbapale Azali hende iho hawazi haukaya hava shatu ya mafulera donc procureur leo akaurongo hafanyando mzireje hatekelezo mhono tanga wa hahe usoni mwe famille ya hae mwanaola usoni mwa komori shaka jakana hata fikira au contraire wakati ya uzisio le swala la mbapale aturenga yexpedie au contraire hende hajifereshea nduha hama serikali waforcewa na watangazaji hama waforcewa warongweli swala la mbapale linu shama kajaka la wala za hashiri muna mali swala la mbapale mzamba ndo haralo hitso ngasina zaidi ya mwezi na msundaro ikisharia mbiaralo hitso yaralo jukumu eba ikisharia ye mahakama yujo urengao muda wopia watina ukaiji prononce harmale swala hilo watina kayonesa ngo amini okana vane serikali ndizo wabua anketi heza undaba pale haungo zirelie ya ukana vanu kwa jakana bovira wakao profite maître swala la ville procureur wa jamhuri hazamba ndo harmai kiswa ya hina mwana ikonde ya rahitswa ya ukana wakati ya juliziwa hizo nongo hizo hadepeshe ma agent wahe wende sur place yekozepu ye gendarmerie ani e substitut hamwakili hende sur place shamu mweza honda bapale hende hatsimbwa harmagani hatora sinde ye substitut wa henzwani sinde gendarmerie sinde police scientifique kao haivubua yakana police scientifique kabatsondo waone hatinde kozepu na zinongozo pia nguzonzwani kabatsondo wa harmane swala hilo babanu onduko twelewa zabariza tujo ujirinzwani shaza jiri ngazija procureur eshakuza abantu armaze zedawa mbili zinuhindi etafauti ya zeda wazinu zombili ndoka ya mbapale
serikali ya zali ndo amrahitwa he idhni ya procureur hazamba leo mimi ndina ruhusu mimi na boya enquête donc ranzo kato boya enquête haini mrujo kwa waretewa ya ungu waretewa he idhni ya procureur yani procureur wa ngezi fungoni mala balo sharia ya ungira limu ya tilwango haukaende ya ruhusu ngeli aretewa tukaya be gendarmerie chez be harma camp militaire no juka kam be harma camp militaire kabja interrogatoire contrairement nizo msaidie ya hamba contrairement nizo kiki ya hamba contrairement nizo belu ya hamba contrairement nizo procureur ya hamba leo e kamru haretewa habe harma camp militaire kabja ha officier de police judiciaire au camp militaire shaiho hama militaire iho hama commando wa huwa nduka wa entraînement wenda harma kodo wenda harma baya shati wandu wa entraînement ya wefanya interrogatoire donc hata mfikiro kata wandu waheze komedi waheze teatro watsehe wakati waundi kama ministri wa ili wararu alafu leo procureur kauja confirme ukawaka mbapale haretewa harma cadre ya enquête habe hoka militaire iwaka ubeho ndarelo hitwa donc abuka batsinamna wajojo kana comportement ya joka normal ya joka sawa ne mwana hatu ya ulwa wajuzi yone mana balu tofauti ya comportement ya hema autorité yone mana ikao janaza li havayan kandu kwenda mitamhuli otangani alafu juzi mbapale hende nzuani kadondaru havayan shati ya mafulera hende hawazi aukeshi komori omwizo tsumu raisi yeuvankandu hakaza kofia fetuze kanga botanga la hema edawla kamili ya he nsi kamili ikava shati ya mafulera yabonge wa mamrulo hawazi mimi waminja josu butinzi fanyi fitu zambuka kanga mi president donc yonde tofauti ya hemirongozi yinu ya ze mirongozi mbili ze dawa mbili zinu za viri ze akti za ufujari mbili zinu za jiri bon ala feza saya lokaya tizamba bala ukaya leo procureur mbukaya wabula enquête mbili nzuani enquête ya tentative d'assassinat, enfin de tentative, il y a déstabilisation, il y a ainsi. À la fois, le dossier y a il y a meurtre. Bah, il y a une conférence de presse, il y a Ifanya. À 8, il va la 20, 25, il y a Kachirin Nansanu, à Kanza et les tentatives, il y a coup d'État. Il y a Roi Ifanya chez Nzouan. Il y a Douam. À la fois, et Zambapale, mais c'est pas la Toziviria, mais c'est pas la Dakambini d'Arbaï. Puisqu'ils ont des hommes finis. Ndi haba arete wandu 12 atanga boya tawa wa watahao havumbwe majina ho wandu watawa alafu amonzo njena mbekaya ekaye ye havumbu wa majina ya ho wandu watawa izo tindizo wakumuri wakauzilinda au kanga butafauti ya mirongozi ya roha ifanyishihe au zero wanongoza roha zifanyishihe au ridhwane uka ya ziroha zifanyishihe yani banunga bwandu alu harma dhwana ngwa dhwani wao mirongozi wakahanza wende wafanya nzuani yo dhwana shanga bwandu ikao wafanya ufujari tsaunu utsololana hata na ubinadamu tsoka yonsi donc izo ubinadamu ntsoma ndo wakumori shaizo ubinadamu walinda o ni serikali ya Komori ya Azali ya Thumani wanikiwa ye madzina ya huandu wa rahitswa wa uambapale ya hafa wende wa mziha nezenguo warengeshe twashai wa chitria sashe wanda wa wanrikao wa Komori ngwa walinda o wajue wanu wandu hindri akwa wansi wanadamu amandasi ya procureur wa jamhuri bande habirlia hapamba ile swala la umralo hitwa wabapale havumbua list ya wandikao mkinishaukana watawa na wandu wao watsavao haukana wakadaona bapale wandu wao procureur hawavumbua na hunu holiho wende avoka wahe ifamia bapale ngaona ushuhuda ngaona ze preuve ikao ngazotubitishao ili uzibalie wendo atekeleze ye plaintiff eba yekihazi hamani namna yazamba ila uliho wakanza mrua ile wakana procureur hamakanza ya inculpe wandu maana lista vumbula ila hamanga wandu wakanza tombolezosha
eba uli hondo avoka wa hefami ya bapale ngauna uthibitifu juma zambishi hao haukana si Facebook FM rikaanza ritangaze mapicha shahefami noulime wahe avoka wa hao wataha warizia eba wewe watanke onde avoka haukani zujua baba sayinu dizwa kumuro juzi shia ngauna uthibitifu jizo procureur yaonesa yaukana ngojuo wandu wa bapale watuhumlao haunga na uthibitifu ya temanyaji iliwa komori wahudunge jumale swalani izonjoa manuka ya ngasiarma hizi ya udhalimu ya ufujari ya ndrabo yezi ya ufujari ya udhalimu ya ndrabo ya unafiki ngo nazitwabia waluni hizo tabia za ukafiri hizo ndizo tabia waluni hizo tabia za ukafiri haukati tabia za wandu maislamu walu harma mwizo tumu en plus hiyo ndizo tabia waluni hizo hizo ubinadamu usilamu ngujuka uhukumu namna je tabia za serikali za ukaya mimi na uliliwe mwanama yarelo hitwa yenda tulo harmangama eshetwa shahisha tulo sashe ya tulo ngamani nezenguo nezenkabwa naenda namtoba hanu ya tilwa namtoa naenda namhosa namvaza inamna za habano usilamu nenda namziha namswaliza mimi ndentsahao mimi nanzonifanywa anketi bahi anketi procureur wandu procureur wazali wa dictature wa watahao izo mjomambiani bwa Komori wanda wala wandu ikao wende wakautoa mbapalo banu yakaya wamheza bajuu wende wamhosa wamswaliza wende wamziha amande hedi zamba ukarije maisila Muhammadasi wanda watahao ni procureur wanda watahao bwa Komori sha procureur zamhafilisha sinda wala warahitwa sinda wala warenga mbapali wa mrahitwa wenda wa mtongalini izo kaja mhafilisha kaja vilisha azadi bahi izo njo wambio wa Komori ndo kaya wekaya mkaulinda ye madzina ho wandu wa mrahitwa amfikiruka ho wandu wa jua ho minsi na uvumbu wa mrahitwa shamjo vumbua o wandu wakao wakaharmwe mashini ya urahitwa ngabo Fazwili komanda Fazwili ngabo Jama ngabo Darasami ngabo Fakidine ngabo Said Abdou ngabo Tarmidi ngabo Mzungu ngabo Wararutsa wanu madzina hao amju yavumbua usikundu aji haukaya wowo wakaharmwa loteli ngo hisabu ya wandu wara wakaharmwe loteli le dzina la loteli ngari juwao yundo mahala za instructions za kauroha zenikiwa wala wakaroka militaire hakanga wakaharmwe ka militaire waondo wakaurahitwa ngabo wakaharmwa loteli wakautoa ye even ya ukayana mfanye ndongo kadha na mwalimu mwarete mumfanye ndongo kadha donc wandu wanu wandaona uvumbua wawaka wanu na wavumbua wanu wakaharmwe ka militaire wakati mbapale yakaurelwa hitwa zinyakati zijao ngarjuma mbiani wakao wakaumshagashagata wamtoero shawanu na wavumbua wando wakao mungoni mwao ngabo wamrahitwa alafu ngabo wararu ikawe madzina ntu yavumbua basa shaungwa juju au deja wakaharuma loteli instructions zikaula wayo question que Dieu juzi soka ehunu wakaenda warendeo loteli emana wakarma loteli wakaihwa sababu hindi kwa jakano bahanu wakantsinzuani aumbe sibani makazi yao kaja hanzuani izunga prozirejeji zinakati zijao alafu hizo joma biani lukaya amjomtiniani vidéo audio ya témoignage shamsina mtnyani yopi shamtsungo hanza nimnikeni mna alama mjuo kaya zembio wedoni zo za uzidisha ufujari wa hao no peu wa hao
no kafiri wa hao ngasina ze preuve tazima je swami amuibuo formation wakati para mkiri ni dana ya dara kwa mwambie mwenye au acha ubevo watu wa mzungu wao na wao kiasi zungu mpigeti hairi bon je merci takana credit ama telefoni yangu abila nambia waya na tele ana credit si ke numero tumhiri wa mhumira tayore seve telefoni anambia mwanyangu nakale na yati burayana wa mi deja tsikilwa garini tshijwa mbantu mwantini lewa wakakula stojao na rimiti mungu mbapale ndiye ambia kamungazi sababu lera andare ngwala goni atula garini hakana telefoni yahe ambatikana yo nono dai hakana telefoni wakati yarengwa tuloga awo tukazani mwambie nukawo nsina ujo witria pia tukazani mnikeni alama ya ukaya et témoignage ngasinizo njamba témoignage ze témoignage ngasinizo izo mbapale yambie mwananya uyala umtoa ungamani andatilwa akawindi akanainae vojioni umpirani hunumironsi wenda waka uswali emaharibi alafu ya para mbapale ya mwambia tawa bamga ringu tsahwa alafu mbapale akamba c'est trop tard na hainiz joni hunda muishia bala hizo haba hainiz joni hunda hizo ndizo Mwenyezi Mungu yaomba na rehimide Mungu donc wane torture yandi saranzo garini wakati wala umareti ngi wakatula wende wamtrie hawaswidi au camp militaire hawaswidi arma 7 heures alafu ya waswidi arma 7 heures endatilo harma cellule akaujusiwa 3 heures du matin akaujusiwa 3 heures du matin lembulios kaandisa 3 heures du matin habugulo hata 11 heures hatilo harma couloir hakarma couloir harema ta de 3 heures du matin jusqu'à 9 heures harejeziwa au cellule alafu yarejeziwa harma cellule 11 heures hatolo harma cellule hajabu hakanaina shadudi waisefudi harma couloir wakawrema mampira na zuma warema matraki izo pianga sinizo ze preuve Mwenyezi Mungu ajailia ukashaduli ngena mo iramba usefudini ngena mo obanu hali yaliyo Mwenyezi Mungu jumhafadhi sha Mwenyezi Mungu ajailia kangena mo et témoignage yahe ngio déjà acté et témoignage ya hulo na mo ngasinyo ngio acté akangena mo ze certificat médical za hulo na mo ngasinizo et certificat médical yahe haexaminewa harmwe centre hospitalier ya Maore donc wa docteur wa mwangalia maître Sedelarif harma omjarada unu ngo porte plainte harma daula ya Faransa ili udafi emaknia wao ranze hafa ranze ulena mungu jihunru harma lisiwa la Komori la Maore lo harma uruma wa Faransa yamkinishi hao harma information blonizo gamkinishi hao yokana harmo wandu kaundu watumulao numro la hitwa wa Major Hakim yakajibela paraba pale ngabon Komori ulona uraia wa Faransa euliho plainte ya mada hiyo we depose harima ya daula ya Faransa na ngabon Komori ulona uraia wa Faransa utuhumla harma le sualalinu wandu wao hawe daraja ya plainte ya huyo ngijo karma daraja hiyo oui banu yonga nzora mbio wa Komori ili warambushihane haukawa ndungu wadhulumiwa ao kadjaparo sisi tena loso ni mweze ngozinu kwa sharia kadjaparo jinike fursa bese nafasi kadjaparo pariani raelezo wa Komori ze haki za hao shabanu leo ikanga wehunu ngaona uraia wa Faransa ngaone nduzaho habugulo hata hafarika au hakoza au torturewa nge Komori ekamjombao ekamona nyuho ekandi ya huzaya ujujo ushitaki hunu Faransa parce que balanga aux victimes
akauliliwa mndu karibu nawe donc ngarijifereshea yakayanga wa Komor walo wasubuti haukawaisabuli hane macho ngojowe dunia ya nyumene namna hiyo ngabo wa Komori walo Maroko walo na uraia wa Faransa ngona famiza hao wa ulawa ngabo wa Komori famia mbapale waenshi unu Faransa ngabo famia mbapale walio Maore watsahauka ya edawa ya mbapale ifanyiwa Faransa rishitaki Faransa alafu ija iparihani hate na ukaya harmwe majeshi wa Komor walo impliqué harmwe afero mula wa mbapale harmwe majeshi wa Komor ngabo walo na uraia wa Faransa wa undri hao mahalani usukumbapale yakaulwa ngabo waheze renseignement tena ngwa na uraia wa Faransa donc yo haki ukaya wajashitakiwa hunu puisque kaondo anza walinde mahakama ya procureur de la dictature wa hukumu zenu ngozinu ngwajo homabo ezo jozele waji ukaya leo procureur wando kanga o procureur de la république o andrikao ngwanzo warete hata udofanya avis de recherche ya hao da wala wenda wala utsahema ito vanu yakaya waje waisahilishe wailekeze waivame wende waidzihe amade heliza mbo onrazi hondu maislam wauda wanzo warete wende wafungwa sha wala warahitwa kwa tutsaho hata au contraire kabati hata military mzima mwana wavumbua ya reteo hata mzima havumbua ndu kumena waili na watawa mamjomba kaya Sefudin kidia wahangu Sefudin Shaduli yekajatawa au contraire mujoreje yo masiwani ngemwade haukahabubu lando ndo hakarma koma wewe mtu hakarma koma halafu yenda tsahe malala au yatsahe daktari mwangalie ndo mbokari hatao atangwa mtsaha bari hatao yani inu dunia hii dunia ya masera ya makafiri inu ezi hii ibanu gasidahu ye Mwenyezi Mungu kurihundria shawiri kwezi eri hurende ye Mwenyezi Mungu eri hurende kwezi leo ndi leo jana ndio ndo kolindia la tulkadri leo mfumrabu leo ndi 28 ya hetumu kwezi ye Mwenyezi Mungu kurihundria shawiri wariswami zinungurarenda ye Mwenyezi Mungu inu hukuma hindri wakande mahakama ya hensi ya hatu in mahakama ya dunia ya wandu maislamu ekari waswidi harma daraja hamada inu yabo ngabo nziro ra kufainyi azo halafu ngarumbo Mungu ridi bwango kwezi Metri ngabone spala la Sefdin ikawa ikli ya waho uzambandro ngena mjarada abo bila shaka asaha hulika hansi izo ikaundo ya enshi shanga kwa kumodi kango na harara bandi ya Sefdin katsina uranya wa Faransa na enge harumansi ikao harmalisi wala Komori la Maore lirumao harma administration ya Faransa wango juzi sao ikli ya waho malaliyo ye en sécurité iba kana hundwane za hundwa bobosha eba kana hundwane za hundwa bandi wana wa Komori wakawatrawa utrazi wa kisiasa au ndarmale swala maure wajua urengo hula warajeziwa harma insi hatu ile spara ilo metro mwishida uhakikishe wanuza Sefdini nuwa Komori wakana edewa inu ikilia wahu kana unda arengo hula ya viwa indati mizuwa maswan mimi nsina ujua ulaba nijue ezimlindao auzi hulindao zinlindao shaizu njua undoka ya yenge mwade nsina ujua nsina usubutini hombe kange maori hakayo shan nsina usubutini hombe kange maori nsujo vano aliyo au bashika mungio shan nsina hombe vano aliyo voilà shaizu njua undoka ya kati haiche ngarma hifadhi yene babinjo biya ndo kange harma hifadhi keja jumkini shiha yake hospitali wakema militeri wa mgoje wenda hata ya hunde vedeti ya pashia hata Komori ka umrulo haiche namna zali yambo kange na wandu wasahilisha ufujari wahe
jeli kungabu wandu ikao wakansi ya uhifadhi ze roho za wanadamu baheba no dunia kamili yikansi na wandu ikao kwa tujue ya nizaya wala kwa tujue mala napuha mimi jeli kwa tujua kwa tanza jue kumuri banu idiyo shahaini wakati watu nda waone wakangabu mwanadamu ulo en danger onzo tole roho ngabo system za kansi yabo za dunia zihifadhi yu wandu hamanda wao donc yeye nge harmu mihono na ni familia ngo harmu mihono ya wandu ikao wajio ke hazao yuhifadhi roho za wanadamu donc Faransa yoti sawa na Bushini Faransa yoti sawa na Bushini Faransa inutika ho ikansi hasharia ya uhifadhi ya wandu wanzo tuleze roho zao ngasina alama ya uonesa ukaya en tout cas certificat médical ngyo yabo ya uonesa ukasefudini arohare lo hitwa procureur ngombo tentative ya déstabilisation si singaramba ou tentative ya homicide volontaire tentative ya rohamra ya mundu ya rohare lo hitwa Mwenyezi Mungu ambako usiku hoti leo ya hafadhi voilà na mzima ikao hantoka ule ndo siku wahi ngujofa enamna ya hafa baga bwenda tambokaya banu inde njia hatusonsiri joka wira ba imam jomba Mwenyezi Mungu haishia hizo mahaba ukaende njia sonsiri joka wira donc kama monoka enzia o wafati o hufa wa mbapale ula ufa wa mru islamu yenda swale maharibi ya katsumuni ya swale la ansuri jamaa ya swale maharibi jamaa ya roha ya dhwani ya swale le jamaa ya jaka urengo enda relo hicho hailila ikaula ndo ufa wa mwanadamu mru islamu Mwenyezi Mungu waende mjumu hukumuni emirongozi kao ngamnyambao kuyonde hadisi muhimu na kanza njeni atekeleze leo la vimanga jore jeliana shabu mimi amshukuri amnikwena amrengo nafasi inu wanikayo nishukurie wa Komoro au kangwa wengi waonesa ukaya wakoza nokija jukatindi haliyo ni zabira numuliwa wa mbapale namna ya uwawa amwabeshulu marhaba minji ze témoignages za hao ye mafoto wa menji wariveshia surtout ndi mafoto ya mbapale ikao kana ujo ya nesa leo puisque nsina ujo ya nesa leo puisque wa salvo minishiwa mahakama ngarjo wona mahakama wariruhusu ngarjo ya to puisque titairuhusa ukania to mafoto bon ala furi nyobeshile marhaba ni beshile ze kongomanyo ze associations et organisations de droits de l'homme SOS démocratie au Comores na neze organisations zingi za avocat wajitamku wajiprononce ukangwa utayari ya udefende mbapale ni familia nuana amwabeshile marhaba menchi haukembwa na inu ngejurenga wakati mwinchi nganzo suja nganzo subuti nganzo watwani wandu ikao wahantuke haza hautoto wa roho wandu ikao wahantuka ye hazia hao sahilisha ya urehemu wandu watoa roho Mwenyezi Mungu wae ujujua izo ya jua liba shamime mbabinjua ondokaya nwalapize nwarimenase nwaritsuweze nguo nwarende wandu tsohindu kona ujore kona ushinda warejeze dingoni au kanga sarmu bwana za haki bwana za utsahe haki ya ho binadamu izurijua ondokaya nwazidi jeli kupatu sisi ngarizidi u ya uwana zembo anazini wala marhaba benchi marhaba minji wa tukufu wahe Facebook FM Muhammad nemne ikao mdungu ye point de presse ikao haitekeleza ye mudai haki wahe fami ya Major Hakim yakajikubalia parwa bapale Allah rehemu nana fami ya Lieutenant Sefdin ikao ndo shamba habari ya bakisha harimwa ye Kiswahili habo Mwenyezi Mungu ya tamani wajeba ke ushuhuda juma ezahundra Allah rehemu Major Hakim yakajikubalia parwa bapale Rikar Mambiani nro ya wakana rikari mnikani miadi ya wakana lera 24 ike serikali kwa jaka wajitamka rika harme wajib
ya utia ya mapicha shahuliho ye fami houlime wahe avoka wahao mwishia izu ya zambaba niokana wae binafsi ujukaharme wajib ya utekeleza ye mapicha shangu tsaho ye ruhusa wajau yahe mahkama ya Faransa holiho ahisa le swala linu halnika ye mahkama ya Faransa na ushahidi zizeukana harmoan ruika ondu wa tuhumlao ya ukana wa rohitswa major Hakim ya kajikubalia paroba pale ngabu harmema militeri walo yabo ngaba militeri wa Komori ikaongo ono ranya wa Faransa ngabu madhamana wa renseignement ikaongo ono ranya wa Faransa yabole swala linu mkinishiaike ekam kinishali femtroba ho masiwani shabonze ngaljum mkinishali hezentsale nana uhezantsale hantaliuse ndravu juma swala hamadalinu yabonga shukuri yao maître Sadelarif avocat wa hefami ya major Hakim wayakubalia jibu ya masuala ya Facebook FM juma ya conference de presse ya tekeleziwa ne procureur wa jamhuri osikwale wenu miadi kama Mwenyezi Mungu akubalia ndo juma baha ili jerundani harma mipango ya hatu ya kawaida yeze jamaa pia salam ahsantum.